जय जगन्नाथ दर्शक बंधु 01 ओडिशा खबर आपण मानंकु स्वागत करुछि। आज अगस्ट 12 तारिख मंगलवार। आसंतु जानिबा ओडिशा सह देश विदेशर मुख्य ताजा खबर गुड़िक कौन रही। आजिर प्रथम खबर आसिला 5 जिल्लार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट। आसिला 5 जिल्लार बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट। केन्दुझर, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर, भद्रकर बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट। एने आज सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। मंत्री कहिछंती 5 जिल्लारे बन्या पानी पसी होइथिबा क्षयक्षतिर रिपोर्ट आसीछि। मोट 6,66,17,055 टंका खर्च होइछि। जिल्लापाल माने क्षतिग्रस्त बैंक अकाउंट को जांच करिछंती। फसल नष्ट पाई क्षतिपूरण भी जिल्लापाल मानंकु दिया जाइछि। रिलीफ खर्च होइछि। पानी विशोधन अर्थ भी पठा जाइछि। घर नष्ट, लुगा, बासन, मत्स्यजीवी उद्धार कार्य खर्च मध्य दिया जाइछि। आजिर परवर्ती खबर केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि संभावना। 17 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षा पूर्वानुमान। आसंता 13 रे उत्तर पश्चिम तथा एहार संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब, जहार प्रभाव रे आसंता 17 तारिख पर्यंत राज्य रे प्रबल वर्षार संभावना रही। परवर्ती खबर ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामला। रिमांड रे 2 अभियुक्त। ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक मामला 2 अभियुक्तଙ୍କୁ 2 दिनिया रिमांड रे रखिला क्राइम ब्रांच। अभियुक्त जीतन महारणा और विजय मिश्र को 2 दिनिया रिमांड पाई कोर्ट देइथिले अनुमति। आज सेमानंकु रिमांड रे आनिछि क्राइम ब्रांच। 14 जेल रु आनी क्राइम ब्रांच मुख्यालय रे करागला जेरा। परवर्ती खबर बुर्ला रे आखि बुझिले सकाळे आत्महुति देइथिबा 8म श्रेणी छात्री बंचेई पारिलेनी डाक्तर। सकाळे अधा जळीथिले आउ हॉस्पिटल रे आखि बुझिले अर्धदग्ध नाबालिका। हाँ आज्ञा, आमे कहूछु बरगड़ रे आज सकाळे पेट्रोल ढाली होई जळी जाइथिबा 8म श्रेणी छात्रीଙ୍କ कथा, जहांकु सकाळे तांको मामू घर गाँर एक पड़िया रे अर्धदग्ध अवस्था रे हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला। एबे से चिकित्साधीन अवस्था रे आखि बुझिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर दायित्व नेले शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्ष बबिता पात्र। बबिता पात्र आज ओडिशा राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग रो अध्यक्ष भाबरे दायित्व ग्रहण करिछंती। तांको सहित नवनियुक्ति सदस्य कल्पना लेंका, चंदना दास, मनस्मिता खुंटिया एवं सुजाता नायक दायित्व ग्रहण करिछंती। दायित्व नेबा परे बबिता पात्र कहिछंती शिशु मानकर विकास पाई कार्य करिबी। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। दायित्व नेले नुआ महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती। दायित्व नेले नुआ महिला कमिशन अध्यक्षा शोभना महांती। तांको सह महिला कमिशनर अन्य सदस्य माने मध्य दायित्व नेइछंती। महिला कमिशन कार्यालय रे समस्त को स्वागत करा जाइछि। दायित्व नेबा परे गणमाध्यम को प्रतिक्रिया देई नुआ महिला कमिशनर कहिछंती केही आईनीर ऊर्ध्वरे नुहंती, अनुध्यान करिबी। महिलांक सुरक्षा नेई आईन रे कठोर पदक्षेप दरकार। आजिर परवर्ती खबर उत्कल विश्वविद्यालय छात्रावास रे जणे अणछात्रंक मृत्यु। उत्कल विश्वविद्यालय कैंपस रे जणे युवकंक संदेहजनक मृत्यु। हॉस्टेल छातरु पड़ी जणे युवक मृत्यु। जणे बीजेडी नेतांक ड्राइवर भावे काम करुथिले मृत युवक। मृत युवक हेले नरसिंहपुरर विश्वरंजन यादव। से उत्कल विश्वविद्यालयर छात्र नथिबा बेले से उत्कल विश्वविद्यालयर फकीर मोहन छात्रावास रे रहुथिले। खबर पाई घटनास्थल रे शहीद नगर पुलिस
ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ 12 ଜଣ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା ଗିରଫ। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା। ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ 12 ଜଣ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବିଏନ୍ଏସ୍ ଧାରା 111 ଅନୁଯାୟୀ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ନିଜକୁ ମନ୍ଦିରର ଗୁମାସ୍ତା ପରିଚୟ ଦେଇ ପୁରୀକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଗିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କହୁଛ? ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛ, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଗବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବା ବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସି କାହିଁକି ଏପରି କହିଲ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ହକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାପ୍ସ କାଫେରେ ଆକ୍ରମଣ ଓ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଧମକ ପରେ ବଢ଼ିଲା କପିଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। କାନାଡାର ସରରେ ଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାପ୍ସ କାଫେ ଉପରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରରେ ଥିବା କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାପ୍ସ କାଫେରେ ଗୁଳିଚାଳନା ହେବା ପରେ ଏବେ କପିଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର। ସୋମବାର ଅଗଷ୍ଟ 11 ଅପରାହ୍ନରେ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ନେରୁଲରେ ଥିବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେସମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଦଳ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପିକଅପ୍ ଗାଡ଼ି, 9 ମହିଳା ମୃତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁଣେ ଶିରୁର ରୋଡର ଗଡ଼ି ଘାଟିରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ 35 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର, ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଜବାବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ ଉପରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ଏହା ମୋର ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଉପରେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିବି। ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ଏହା କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି।